काश यही चित्रा होती। क्या लड़की है। चला। देखा, हमें देखते ही उन लड़कों ने अपने चलने का स्टाइल बदल दिया। हेलो बंधुरा, आज के रिव्यू करब एक मजादार तेलुगु सिनेमा द सुपर खिलाड़ी 2 जार आसल नाम राफसा। एटी 2014 साले मुक्ति पाय। परिचालना करेছেন संतोष सिनेमास और एते रयेছেন सुपारस्टार जूनियर एनटीआर, सामांता और पनीता। सिनेमाटा देखते गेले पुरो फास्ट फूड सिनेमार मतन, एकटू मशालार एकटू मजार और पुरोपुरी फैनदेर जोन्नो तैरी। मुभिर काहिनीटा जेटी छोटो करे बोली, गल्प शुरू हय कार्तिक के घिरे जे आमेरिका थेके देशे फिरे तार मायेर इच्छा पूरण करते जाय। से चाय तार मायेर पछंदेर मेयेके बिये करते, किन्तु प्रेमे पड़ार ब्यापारे सबकिछु गोलमाल हये जाय। कार्तिक भूल करे अन्य मेयेके भालोबेसे फेले। तारपर शुरू हय कनफिउजन, कमेडी, एक्शन और फैमिली ड्रामा एंटारटेनमेंट। गल्प खूब गभीर ना, किन्तु जारा हालका धाँचेर मुभि देखते चान तादेर जोन्नो ठीक आछे। यदि एई मुभिर एक्टिंगेर कथा बोली, जूनियर एनटीआर एकाई सिनेमाटा टेने निये गेछेन। तार स्क्रिन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन, नाच, एक्शन सबई एनजय करार मतन। सामांता और पनीता सुंदर देखिয়েছে, किन्तु तादेर चरित्रगुलो एकटू कम गुरुत्व पाय। तार स्पेशल मेंशन दिते हय बम्बाननके। तार कमेडी सीनगुलो अनेक जमे उठेछिलो। सत्यि बोलते सेकेंड हाफे तार दृश्यगुलो ना थाकले सिनेमा किछुटा बोरिंग लागतो। यदि एई गान एबं टेक्निकल दिकेर कथा बोली, सिनेमार गानगुलो मोटामुटी राक्सी राक्सी गानटी खूबই জনপ্রিয় হয়েছিল। সাউন্ডট্র্যাক খুব অ্যাভারেজ, তবে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর সিনেমার মেজাজ ধরে রাখতে সাহায্য করে। ভিজুয়াল দিক দিয়ে সিনেমাটিক একেবারে ঝকঝকে, রঙিন সেট, ভালো লোকেশন, তবে এডিটিং কিছু কিছু জায়গায় তাড়াহুড়ো করেছে বলে মনে হয়। এই মুভি যদি পজিটিভ দিকের কথা বলি, সিনেমার ভালো দিকগুলো হলো এনটিআরের এনার্জি আর বম্বানন্দের হাসির দৃশ্য। কিছু কিছু ডায়লগ খুব ভালো লেগেছে এবং যারা এনটিআরের ভক্ত তারা নিশ্চয়ই এনজয় করবেন। তবে যাদের গল্প গভীরতা বা নতুনত্ব দরকার তারা হতাশ হতে পারেন। অনেক কাহিনী একসাথে মেশানো হয়েছে, যার ফলে সেকেন্ড হাফে সিনেমাটা একটু এলোমেলো মনে হয়। সব মিলিয়ে রফসা একবারে স্টার ফ্যান বেসের জন্য বানানো সিনেমা। গল্প দুর্বল হলেও জুনিয়র এনটিআর স্ক্রিন প্রেজেন্স পুরোটা ধরে রেখেছে। এটা একবার দেখা যায়, বিশেষ করে যদি আপনি হালকা মুডে কোনো মুভি দেখতে চান। আর সত্যি কথা বলতে আমরা সবাই তো মাঝে মাঝে এমন সিনেমা খুঁজি যেখানে মাথা কম খাটাতে হয় আর শুধু এনজয় করলেই হলো, তাই না? ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্টে লিখুন যে আপনার সাউথের কোন মুভিটা বেশি ভালো লেগেছিল। ধন্যবাদ।